ಬಾಯ್ಗೆ ಮೈಕಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಭಾಷಣ ಸೆಂಟ್ರಾಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೊಂದು ಭೂಷಣ ನಾನೆದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋರ್ಗೆ ಆಮೇಲಿದೆ ಫೀಸು ನಾನಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ನಾ ಇದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸಾ 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 రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి ಕುರ್ಚಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆ ವೀರರಾಜ ಬಂದಾಯ್ತು ಡೊಳ್ಳು ಬಡೆ ಬಿದ್ದವ್ರ ಕಂಡಾಗ ಕೈಯ ಹಿಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಮುಂದೆ ನಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ದುಡ್ದು ಉರುದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಸಾಹುಕಾರ ಇದ್ರು ಗುರಿ ಗುರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟೀಸು ಬಿಡೋರ್ ನಾವಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬೇರೋ ಕಥೆ ಪುರಾಣ ಜನ ನುಡಿಲೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋಣ ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಬಾಕು ಬಸ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ಜನರೇಷನ್ ಮುಗಿ ಬಿಟ್ಟಾರಿ ಬಾಂಬಕ ಫಾರೆವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ఆరింటికోసారి ఏడింటికోసారి పావు తక్కువ 10ంటికోసారి పడుకుంటే ఓసారి మెలుకుంటే ఓసారి ఏమి తోసక కూసుంటే ఓసారి ఏళ్ళు నొక్కుతుంటే ఓసారి కాలు తొక్కుతుంటే ఓసారి నువ్వు పక్కనుంటే బ్రతొక్కసారి వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్